اگر بندہ مالک دا نافرمان ہوئے ہوئے اپنے مالک دا نافرمان ہوئے تے مالک کو معافی لینی جاوے ہوئے سواری تے سونا لگدا ہے یا پیدل سونا لگدا ہے اگر بندہ اپنے مالک نو راضی کرنے جاندہ ہوئے اگر مالک نو معافی لین جاندہ ہوئے دس سواری تے جائیدہ ہے یہاں پیدل ہی جائیدہ ہے مالک بن دینار رکھن لگے اگر مالک نو معافی لینی ہوئے اگر مالک نو راضی کرنا ہوئے پھر سواری تے جانا مناسب نہیں نا پھر پیدل ہی جانا ضروری ہے فرمایا پھر تسی سواریاں تے جاؤ اسی حاجی کرنے نہیں جا رہے اسی مالک کو لو معافی لین جا رہے ہیں حضرت مالک بن دینار آندے نے او بھی گل میرے دل تے ساڈی کری گئی ہے آکھن لگی اسی سواریاں تے کعبے چلے گئے جدوں حضرت مالک بن دینار نہ سنیا جے صوفی ہوئے نے بہت وڈے صوفیاں دے سردار حضرت مالک بن دینار آپ فرماندے نے کہ میں حج تے جا رہے ہیں کتھے جا رہے ہیں آج گل حج دی ہونی ہے دن ویکھو نہ کیڑا ہے میں تے دعا کرنا یا اللہ سی اتھے جاتے نہیں سکے ایتھے بونگے دی جامع مسجد وچ ایک نکما جا گناہگار جیسے چھوٹا جا مولوی بیٹھا ہی اے سب نالو اللہ میرے تو اللہ نیک لوگ بیٹھے نہیں یا اللہ سی ایتھے بہ کے آنے پیا مالکاؤ جڑے اتھے گئے نہیں نا انہاں دی لسٹ وچ اینا گناہگاراں دا بھی نام درج کر لئی مالکا تیرا کی جاندہ ہے وہ اللہ کلی شین قدیر ہے جی وہ جنہوں چاہوے جو مرضی چاہوے کر سکتا ہے تے مالکا مرن تو پہلا ایک واری حج نصیب کریں اسی بھی تیرے بوے تھے آئیے ویکھو لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا لبیک حکم اچھی اچھی پڑھو کسے دے کار جا کے بابا جی تسی اچھی نہیں بول سکتے اگلا آندہ تنہوں تمیز نہیں آستہ بول اللہ بندہ آگے ہو آجی ہو آگے ہو اللہ فرماندہ اچھی اچھی بولو مطلب کی ہے بندہ آندہ لبیک اللہم لبیک بندہ آندہ مالکا گناہگار آیا ہے یا اللہ سے آکار آ گیا ہے یا اللہ خطا کار آ گیا ہے یا اللہ پورے پنڈ تو وڈا گنہگار آ گیا ہے لبیک لبیک مولا میں حاضر ہاں مولا میں حاضر ہاں بابا جی کیسی آواز ہوں دیئے جدو انہیں لکھ تے کروڑ حاجی آندے ہون گے مالکا ایسی آگے آن ہن تیری مرضی ہے سزا دمیں تے توں یا لائیں بخش دمیں تے توں غفاریں جدے بوے تے 10 پریا دے بندے ٹر جان ایمی نہیں اٹھاندہ کوئی مل پا کے اٹھاندہ ہے منو ایمانداری نہ دسیا جے جس رب دے بوے تے میدان عرفات انہیں لکھ حاجی بے گئے نے تے آکھن دے بے نے مالکا انج نہ موڑی ربا انج نہ موڑی آگئے ہوں تیرے بوے آگئے ہوں اتوں آواز آئی ہوئے گی حاجیوں جنہیں آگئے ہوں تھوڑے ہون دا صدقہ تسی بھی بخشے گئے ہو تھوڑے پچھلے بھی بخشے گئے حضرت مالک بن دینار جملے سنے ہو کہنے میں حج تے نکلیا تے سفر وچ ایک لنگڑا بندہ لولا بندہ جدے کو صحیح چلیا نہیں سی جاندہ او پہ ٹوریا میں انہوں کیا ہوئی تو کتھے انہیں کیا میں حج کرن جا رہے ہیں میں پہلا کیا سی عشق دا نا حج پرید دا نا حج سامان خریدن دا نا حج نہیں بندہ اتھے جا کے کاروبار کرن لگ پے اتھے جا کے تجارت کرن لگ پے وے میں بھی چیز کھڑنی ہے میں بھی چیز کھڑنی ہے اصل تے عبادت ہے اللہ کو معافی منگنی جے اللہ کو توبہ کرنی ہے بابا جی مالک بن دینار آندے نے لنگڑا سی لولا بندہ سی صحیح چلیا نہیں سی جا رہا او بھی حج تے جا رہا کہندے نے مینوں دے ترس آیا میں کہا یار شام دا ویلا میں تینوں کھانا کھلانا تے میں انہوں گھر لے گیا اب جملے بڑے سنن والے جے مالک بن دینار فرماندے نے میں انہوں گھر لے گیا کھانا کھلایا تے میں کہا بھئی سواریاں تے ایڈی دیر پہنچ دینے تے تو کیویں پہنچے گا تو تے ہے بھی مزدور ہے تے تو آنا میں جانا بھی اسی طرح سواری تو بغیر تے تو کیویں پہنچے گا تے تیرا میں سواری دا انتظام نہ کر دیا ویکھو جی ویکھو نیک لوگاں دی ذات ویکھو نیک ہستیاں دی تیرے واسطے سواری دا
इंतजाम कर देना, सवारी तो चला जाए, दूसरे के नाल पहुँच जाएगा। उन्हें कहा मालिक बिन दिनार सवारी मैं ले लाँगा, पहला मेरे एक सवाल का जवाब तो दे। जागते बैठे हो जुमले सुनो, पहले एक सवाल का जवाब दे, सवारी मैं लै लाँगा तेरे को। मालिक बिन दिनार आखन लगे पूछ। यह जुमला मेरे दिल ते लिखिया गया तो सारी जिंदगी वास्ते लिखिया गया, तुहाडे तक पहुँचा रहे हैं। जे अंदर इन्हू जज़ब कर लवोगे, लिख लवोगे ना, तो इंशाअल्लाह फायदा देगा। यह दिल के अंदर जुमला जोड़ा हो खटकता रहिंदा है, बंदे नूं बुराई की तरफ मना करता रहिंदा है। जुमले समात फरमाया जी। उन्हें कहा मालिक मैं सवारी लै लाँगा, पर एक जवाब तो दे, मैं तो तेनों बड़ा बड़ा सूफी समझिया सी, मैं तो तेनों बड़ा बड़ा वली समझिया सी, पर तेरे पल्ले तो कुछ नहीं। परेशान हो गए, आख लगे तेरा मतलब की है? आख लगा मैनू जवाब दे तो मतलब फिर दसांगा, तो फिर तेरे को सवारी लै लवांगा। हुण जुमले समात फरमाया जे, ईमान ताज़ा ना होया तो गल करे जे। बाबा जी उस बंदे ने हजरत मालिक बिन दिनार अगे सवाल किया, सवाल करके आंदा मालिक मैनू दस दे, अगर बंदा मालिक दा नाम फरमान होवे, अपने मालिक दा नाम फरमान होवे, ते मालिक को माफी लैन जावे, सवारी ते सोना लगता है या पैदल सोना लगता है। अगर बंदा अपने मालिक नो राजी करने जाता होवे, अगर मालिक नो माफी लैन जाता होवे, दस सवारी ते जाईदा है या पैदल ही जाईदा है। मालिक बिन दिनार आखन लगे अगर मालिक नो माफी लैनी होवे, अगर मालिक नो राजी करना होवे, फिर सवारी ते जाना मुनासिब नहीं ना, फिर पैदल ही जाना जरूरी है। फरमाया फिर तुसी सवारियां ते जाओ, असी हाजी करने नहीं जा रहे, असी मालिक कोलों माफी लैन जा रहे हैं। हजरत मालिक बिन दिनार आंदे ने ओदी गल मेरे दिल ते साडी कर गई है। आखन लगे असी सवारियां ते काबे चले गए, जो काबे जाके तवाफ करने आ, 7 चक्कर मुकम्मल होए ने। मालिक बिन दिनार आंदे ने हतीमे काबा विच बह गया वा, जड़ी छोटी जी दीवार है उस दीवार नूं हतीमे काबा आंदे ने। मैं हतीमे काबा अंदर बह के 2 नफल पढ़े ने, नफल पढ़ के सलाम फेर आए, सज्जे पासे ओही बैठा है जी। बाबा जुमले सुन जाया रे, मैं सज्जे पासे वेखिया है, ओही लंगड़ा बैठा जे, ओही मजूर बैठा जे। आखन लगा मालिक बिन दिनार आखन लगे एडी जल्दी पहुंच गया है, एडी जल्दी पहुंच गया है। आखन लगे उन्हें गल ही नहीं की थी, साढ़े नाल नाल मैदानी अरफात चला गया है। बाबा जी ये जुमले रुला देंदे ने, जदों कुर्बानी दी वारी आई है, सारे हाजी जानवर लैके आ गए ने। इस मजूर ने अल्लाह दे सामने हाथ बन ले ने, हज की नीली छत दिया मालका, रब्बा जिन्ने जो मैं है सा, या अल्लाह मैं आ गया वा, या अल्लाह कुर्बानी करन जगह मैं कोई नहीं, या अल्लाह एडा अमीर मैं कोई नहीं, रब्बा सोने इन्ने पैसे मेरे को कोई नहीं, या अल्लाह तो हाजियां दे जानवर कबूल करने ने, या अल्लाह जानवर नहीं ले सकिया, नीली छत दिया मालिका, मैं जानवर दी जगह ते अपनी कुर्बानी देना। इत्थे जुमले सुनिया जे लोग जुमले सुन के तरफ जाओगे, हे रब्बा सोनिया मैं गरीब हाँ, रब्बा मैं मस्कीन हाँ, या अल्लाह जानवर लैके नहीं आ सकिया, या अल्लाह मैनू इत्थे ही मौत दे दे, इन्हां दे जानवर ही जान गए, इत्थे मेरी रूह जाएगी। मालिक बिन दिनार आंदे ने उन्हें चीख मारी है, बाबा जी जमीन ते डिग गया है, फिरों परवाज कर गई है। उतों आवाज आई है कायनात आलिया, जे इश्क करना जे फरीद लानी जे, फिर इंज दी फरीद ला लो, जेड़ा मेरे बूहे ते आके जान भी दे गया है, माफिया भी ले गया है, हाय जान भी दे गया है ते माफिया भी ले गया है। रब्बे काबा दी कसम जुमले सुनिया ने, उथे जान दी है, फिर सुल्तानी दा दिल आंदा है, मैं पूरी दुनिया नू वीडियो दे थरों पैगाम देवां, ते यही लोगों नू आखां ओदी साह निकलदी होनी, ओदे साह निकलदी होनी, ते नाले आंदा होएगा जेकर यार ते ना दे
ملے سولے عشق والے بندے واسطے، ہر بندے واسطے نہیں. جے کر یار دے نا دے ملے سولے تے چوٹا لے لئے پیشا ہٹیے نہ. جے کر یار دے نا دا ملتا نا. سارے آکھن لگے قربانی کتھے قربانی کتھے جانور کتھے رو کے آکھن لگا جے کر یار دے نا دا ملتا نا. سمجھو یار جے کر یار دے نا دا ملتا نا. چولی پا لئیے تھلے سٹیے نہ. جے کر یار دے نا دا ملتا نا. چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا. جے کر یار دے نا دا بولو بولو کیسی قربانی دیتی تے قربانی بھی اپنی جان دی تھی. فرمایا ربا میری لاج رکھ لیں گے تھے. اسی ٹائم زمین تے ڈگا روح نکل گئی. مالک بن دینار آندے نے مینوں اس ویلے اپنے تے افسوس ہویا. میں کہا مالک بن دینار تیریاں ہی باتاں کس پاسے نے. نمبر تے مزور لے گیا. ہائے ہائے راضی تے کر گئی اپنے مالک نو. یہ جان بھی دے گیا تے معافی بھی لے گیا. گل کیڈی پیاری کی. انہیں کہا مالک نو راضی کرنا ہوئے سواریاں تے نہیں جائیدہ. گل تے اپنے اپنی ضمیر دی اپنے اپنے عشق دی. ہر بندے دا عشق ایک جیسا نہیں ہوتا. لیول ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر بندے دے دل دا لیول ایک جیسا نہیں. محبت دا لیول ایک جیسا نہیں. پرید دا لیول ایک جیسا نہیں. بندے بڑے بڑے باریک نے. رب کعبہ دی عزت دی قسم دے ویڑے بندہ ٹر جائے نا تے اللہ معافی عطا فرما چھڑ دا. تے جے نام ہی جا سکے اتھے ہی مانگ لے تے اللہ اتھے بھی معافی دے چھڑ دا کہ کوئی نہیں دیندا. اللہ فرماندا تو بونگے وچ بہ کے تو سیالکوٹ بہ کے گجرات بہ کے لاہور بہ کے جتھے مرضی بہ کے مینوں یاد کر میں تینوں معافی عطا کراں گا اور معافی دیاں گا. بابا جی جملے سماعت فرمایا جی. حضرت